Auzu billahi mina shetani razim. Akala yera ko de. Mbade silamau. Abe ya torolo. Aya nya kise flalo ka fle kanya. Akana ta fen songo duman fe. Ka bana jugu bla kono. Nele takala jege sambi. Aya fle bere. Ngome na iran. Ka vinaigrette ke ka buan kan ka nyimi. Ne takalo le sanka no bla jila. Do dejele la ngo bla turu la. Sana le mo ngome donu boka yo o ka jimi ka funu. O ka nkono no ban. Ne ka jege ta ka fle. Chiffone. Mbade islamau. Chiffone de. Chiffone mena diga be na fle sisan. Ne ka jege nta ka fle ka jege ni digi. Jibe bolala. Ji bolala ka ke fitini. Ne ka bla jira tuguni. Aka jimi. Aya fle kanya. Mena digi de. Aya fle. Alu na la ke jege be kete ya. Mbade islamau. Jege fle. Jege le niete. Aya nyalo. C'est pour sauver des vies. Aya nyalo. Toronte de. Ma bobo le. Ma bobo. Ancien gendarmerie. Oya quartier kura do be ko da salam. Misiri babe. Demsanu be bo. Abobo. Trècheville. Ainsi de suite. Kana kalankei. Mo quartier de la. Aya fle. Aya jege fle. Nka diga kaya kela chugum nake. Mena bla jila tuguni. Aya fle. Amaya. Abe jile minata abe funna. Ni fana ni fle. Aka yeke. Ni ka yeba foko jege le. Jege te de. Chiffone. Aya fle. Anyaba lake. Anyaba lake. Jibe bola jege de late. Aka ya kela chugum nake. Aka jibe bola kukala fanana. Anyaba la. Don beyi jantu yere la. Ni bisi la reka la fla funu. Aka ni yeke. Nka bisi ati dogo yala. Nka bla jila. Aka ya kela chugum na jila. Aka yeke. Aka jile mite. Yo ika chiffon bla jila. Aka jimi. Aya fle kanya. Anyaba lake. Bo mena le fanan digi tuguni. Anyaba lake. Mbade islamau. Jegete chiffone. Obe na anfaga. Aka na ta mwen chefe. Ala yere na chira koso. Beya fle. Ni min ka fle wala ya tigi ya balancer pour sauver des vies. Ni min fana ni ka ye na ma balancer wala isan te ja tigi la. Ne le ba fola te. Mogo be fe san ye ja la. Beya balancer. A fle. Fen fi mam me ke jege kankoro yoro lan. Jege kankoro yoro la. Atoro koro yoro la yani. Nka ni boy yani. Anyaba lake. Ole noron mete. Sachet fin. Anyaba lake. Anyaba la. Sachet fin ni noron mete. Aya fle kanya. Akote don tale niye. Nka min pono. Ati bembrusa. Anyaba lake. Sachet de. Sachet fin ma. Anyaba la. Ma fengela kaseka tetigela. Aka yeke. Sachet fin ma. Sachet fin. Sachet fin ni. Anyaba la. Aya fle kanya. Jege niye. Do ko en. Do ko glucose. Do ko gogo. Abobo ka ko gogo. Ma anu ko ya en. Mogo ma gogo tokolo ya. Aya fle bere. Jege toko yere ka dide. Ma chiffone ni. Be intention ke o kan tromper. Ko ni ka ton yi waka kile ni keme nani. A yere yi waka nani. Kasoro den dan ne ba be konono. Don bade islamau. Kono barate ukula de. Kono barate ukula. Aya fle kanya. Aya domine fon woloma. Aka yi. Ni fana ni funna tuguni. Aka yi. Kokala fana ni funna. Alu na la che. Jege bere be ketan wa. Depuis la femme me digi la. Ni jege bere li. Sara ma chan. Sara ma noni wa. Mali bia faraba kan foyi makala. Chiffone mbade islamau. Abe janto ayere la. Ay janto ayere la. Ay janto demisanu la. Na ka ta jege san. Aya fle kanya. Aya fle kanya kasoro ka tebi jege te. Aboni bale abobo. Abobo miso ka chie. Abon ne ba abobo logo la teri flana. Don. Anu fana mogo tagala san. Obe na fina maya. Don be janto yere la. Aka yeke. A fola tigi nyana de. Akoko mana ne ko mekanye jeka le ba. Ka be na to firi. Ipe abe taga do were ta. Don be ya fle de. Ni min ka son ya fle kanya. Jegete de chiffone. Aïe Sabari, la santé n'a pas de prix. Je vous demande pardon, mes frères et sœurs. Poisson que vous voyez là, c'est pas poisson.
J'ai acheté le poisson ce matin. Il dit il est grillé pour faire vinaigrette pour verser dessus pour manger. Après, je m'en rends compte que c'est pas poisson, c'est chiffon. Vous voyez comment c'est devenu petit. Je vais remettre dans l'eau. Regardez bien. C'est en train de boire l'eau comme ça. Regardez la queue là. C'est l'eau qui a fait que c'est devenu gros. Je vais appuyer. Regardez bien. Vous voyez. C'est pas poisson, c'est chiffon. C'est comme si tu mettais chiffon dans l'eau. Et puis, vous voyez l'eau qui sort dedans. C'est moussé. Regardez bien. Regardez bien. Ici, là aussi, l'eau sort par ici. Faites attention. Faites très attention. Vous voyez. Faites très attention. La santé n'a pas de prix. Si vous payez, regardez bien. Ils vont nous tuer. À l'intérieur, regardez. Le truc noir que vous voyez là, c'est pas peau de poisson, hein. C'est sachet noir. C'est sachet noir. Regardez bien. J'ai enlevé pour ce côté-là. Vous allez voir. Vous voyez. C'est sachet noir. C'est sachet noir. C'est sachet noir. Vous voyez. Vous voyez, non? Vous voyez. C'est sachet noir. Regardez bien. C'est ça là, il y a enlevé dans le poisson là. Regardez bien. C'est sachet noir. Vous voyez. Peau de poisson, tu as tiré comme ça va pas se couper. Donc regardez bien. Faites attention. Faites attention. Faites circuler. Envoyez. Envoyez aux autres. Chacun n'a qu'à faire attention.